Selamat datang di kanal WordChats Book Club. Nama saya Etty. Hallo allerseits, willkommen bei dem Kanal von WordChats Book Club. Mein Name ist Etty. Hari ini dirayakan sebagai Hari Ibu di Jerman. Kalian sudah menyiapkan sesuatu untuk merayakan hari ini? Heute ist Muttertag in Deutschland. Habt ihr etwas Besonderes für heute vorbereitet? Menyesuaikan dengan hari ini, kita akan bersama-sama membaca sebuah buku tentang pesta unik yang diselenggarakan oleh seorang ibu. Pestanya sih memang bukan pesta hari ibu, tetapi tetap saja spesial. Passend zu dem Tag wollen wir heute ein Buch über eine besondere Feier, die von einer Mama vorbereitet wurde, gemeinsam lesen. Die Feier ist zwar keine Muttertagsfeier, sie ist aber trotzdem total besonders. Bukunya berjudul Pesta Unik Ibu. Buku ini ditulis dan diilustrasi oleh Christine Lerin dan Cindy Sowen. Das Buch heißt Pesta Unik Ibu und wurde geschrieben und illustriert von Christine Lerin und Cindy Sowen. Tiwi tidak suka membaca buku karena khawatir diolok-olok jadi kutu buku. Namun Tiwi terkejut saat menemukan banyak hal berbeda tentang buku. Kejutan apa yang membuat Tiwi ingin merayakan ulang tahun di komunitas Duta Baca? Acara unik apa yang disiapkan ibu untuk Tiwi? Nah, menarik kan ceritanya? Ayo langsung sama-sama kita baca saja. Seid ihr schon neugierig über diese besondere Feier, die die Mama vorbereitet hat? Komm, lasst uns direkt gemeinsam das Buch lesen. Pesta Unik Ibu oleh Christine Lerin dan Cindy Sowen. Tiwi akan berulang tahun lusa. Ibu masih sibuk di toko buku. Apa sebenarnya rencana ibu ya? Untuk apa semua buku itu, Bu? Aku kan tidak terlalu suka baca, tanya Tiwi. Untuk disumbangkan ke komunitas Duta Baca, jawab ibu. Untuk ulang tahunku nanti, aku tidak mau buku. Aku ingin tas baru dan jajan di restoran terkenal bersama teman-teman saja, kata Tiwi. Kata teman-temanku, kalau orang suka baca buku disebut kutu buku. Menurutku mereka tak seru, kata Tiwi. Begitu ya, kata ibu. Nanti sore kita mengantarkan buku ke komunitas ya, ajak ibu. Ah, ibu tak seru. Tiwi menggerutu lagi. Ibu selalu sibuk membantu anak-anak Duta Baca. Memangnya apa
Apa keistimewaan mereka sih, Bu? Tanya Tiwi. Mereka seru juga loh. Nanti Ibu kenalkan ya, jawab Ibu. Pokoknya Ibu jangan lupa membelikan kado untukku. Aku juga tak mau berlama-lama di komunitas Duta Baca, kata Tiwi. Baiklah, jawab Ibu tersenyum. Selamat sore. Sudah siap mendengarkan cerita baru? Seru Ibu. Asyik! Sambut anak-anak Duta Baca penuh gembira. Tiwi heran mengamati mereka. Tak tampak penampilan kutu buku yang aneh. Tiwi makin ingin tahu keistimewaan para pecinta buku di situ. Tiwi, perkenalkan, ini teman-teman dari Duta Baca, kata Ibu. Sini Tiwi, seru mereka. Tiwi agak ragu mendekat, tetapi mereka justru mengajaknya penuh semangat. Ibumu pandai bercerita, semua buku yang dibacakan pasti seru, kata anak yang lain. Kami semua jadi suka membaca buku karena ibumu. Tiwi terkejut mendengarnya. Kamu pernah membaca buku ini belum? Ceritanya seru. Buku yang ini gambarnya bagus. Kamu suka tidak? Pernah baca buku ini? Kita jadi tahu banyak tempat istimewa loh. Apa buku kesukaanmu, Tiwi? Tiwi bingung menjawab berbagai pertanyaan itu. Ia jadi merasa tidak tahu banyak hal. Menurutmu, teman-teman di sini bagaimana? Tanya Ibu. Ternyata mereka pintar dan menyenangkan. Mereka membantuku belajar hal-hal baru, Bu, jawab Tiwi. Boleh tidak kalau ulang tahun Tiwi dirayakan di sini saja, Bu? Teman-temanku dan teman-teman Duta Baca bisa berkumpul bersama. Wah, ide bagus, Tiwi. Ini akan jadi pesta unik yang seru, jawab Ibu senang. Nanti kamu yang membacakan cerita untuk teman-teman Duta Baca ya. Ibu siapkan permainan serunya, pinta Ibu. Aku takut salah, Bu, jawab Tiwi ragu. Nanti kita berlatih bersama. Kamu pasti bisa, dukung Ibu. Tiwi berlatih membacakan cerita berulang-ulang di rumah. Ibu mendampingi,
sambil menyiapkan permainan dan kejutan unik untuk semua. Hari istimewa tiba. Pesta unik pun dimulai. Mendengarkan cerita itu menyenangkan. Membacakan cerita itu hebat. Menulis cerita itu seru. Mementaskan cerita yang ditulis sendiri itu mengagumkan. Semua bergembira. Semua senang baca buku. Terima kasih, Bu. Pesta unik ini membuatku jadi kutu buku yang seru. Ibu memang hebat, kata Tiwi bangga. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik tidak partinya? Und wie war die Geschichte? War die Party interessant für euch? Kalian masih ingat nggak? Pesta apa sih yang dirayakan di dalam buku ini? Wisst ihr noch, was wurde in dem Buch gefeiert? Sebenarnya, ide awal TV untuk merayakan ulang tahunnya seperti apa sih? Masih ingat nggak? Lalu, apa yang membuat TV berubah pikiran? Wie wollte TV eigentlich ihre Geburtstag feiern? Wisst ihr das noch? Und warum hat sie sich anders überlegt? Kalian juga suka membaca buku. Menurut TV, kutu buku itu tidak keren. Menurut kalian bagaimana? Lest ihr auch gerne Bücher? Seid ihr Bücherwürmer? TV meinte, dass Bücherwürmer nicht cool sind. Was meint ihr denn? Apa saja sih yang terjadi di dalam pesta TV? Bisa nggak kalian menceritakan kembali? Was ist während der Party passiert? Könnt ihr das nochmal beschreiben? Wie die Party war? Kalian pernah nggak mengalami atau melakukan pesta yang lain daripada yang lain? Apa sih yang istimewa atau tak terlupakan buat kalian? Ayo cerita. Habt ihr schon mal eine außergewöhnliche Party erlebt? Was war dabei ganz besonders und unvergesslich für euch? Selamat menikmati buku ini ya, dan selamat merencanakan atau bergabung dalam pesta-pesta istimewa. Viel Spaß mit dem Buch und viel Spaß auch mit eurer anderen Feiern. Mungkin dengan pesta-pesta buku seperti TV dan ibunya, kita bisa mendapatkan banyak teman baru. Vielleicht können wir auch neue Freunde durch Bücher kennenlernen. Jangan lupa ikuti kanal ini supaya kita bisa membaca bersama-sama lagi ya. Vergiss nicht, diesen Kanal zu folgen, sodass wir in der Zukunft gemeinsam weiterlesen können. Sampai jumpa. Tschüss, bis zum nächsten Mal.